Kehancuran bakwan. Suasana ning kulon omah piye.
Có cái dụng ăn nước ta của đấy. Gitu apa? Gitu apa? Kuman kas. Soalnya kita boleh baca ya, mereka gua baca. Ini udah utuh kita kandeli ora sak nganu tangga nu kandile kok tahu. Jangan lagi kok motor dake sak tiange sak tanggane bareng kok. Yang manis tipis juga. Pandangan utama sang datangnya. Bos. Kaget.
gas. Oh. Kok seri krungu muni guys. Gas.